तमें जदि गोटे चापड़ा दब सहीना को आम 20 चापड़ा थोबू दांत फांत रखुनि आम कहार हृदय को बांधला भाया करूनी आम हृदय जे कला से मुहूर्त मु थाना कची आज जाइनि कि क्या अन बाड़ेनी कि क्या अपमान देती मु क्या करई देनी किंतु आमको जे करछि सेही दिन सेही संध्या भीतर अरे मुखी भी कहे कहा पे नेता भाई कांग्रेस तारी भाया था जो घस कम बुझे शुण अरे मुमकिन बढ़िया हजार हजार कोटिपति आम अच्छु किंतु आम रेकग्नाइज केवल कांग्रेस हाथ चिन्ह एमएलए पे ना नहीं किए जीव मैं पिंपुड़ी ये हाथी कहीं जीवेनि ये पिंपुड़ी मशा एगुड़ा ए सब पिंपुड़ी पलैबे जे कांग्रेस छाड़ी जी खाली पिंपुड़ी गुड़ा ए साबल कांग्रेस आम सब ए देखु कहीं कौच म जो रैली देखिलु जदि लोके मुमकिन भी लीडर बोली बाची ने आशा कर ने ना कौन कौन वेलकम कहीं अलग कर तुम जोड़ा कांग्रेस को धोखा दियंती से ही माने अलग हांती आए मत अलग कर केमती से मुमकिन भी करते केमती तुम आंबिशन जी लोक तुम से रहा आ तुम एत जल्दी तुम कम सुप्रीम वेट आम 6 थर एमएलए आम डिवाइड कर सभापति हबो वेट ना से स्टैंडर्ड आमर नहीं कौटी से सर्वभारतीय से नेता आगे आमर आंबिशन ना सभापति आम आंचलिक नेता जट निर्वाचन भुवनेश्वर खोर्धा भितर आम सीमा सिंह भाया अच्छु सला कौ आसु मोदी कौ सला नवीनी आसु महता प्रोडक्ट आम ये ऑर्गेनाइजेशन अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दल अच्छु ये इंडिपेंडेंट ना नहीं मो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को धन्यवाद दूची आम दल देखा कला से इमीडिएट कमिशन पुलिस डीसीपी ट्रैफिक डीसीपी एवं कलेक्टर डाकी आलोचना कले आग स्क्रूटिनी कर जिवे मद पिए ना नहीं द्वितीय एक्सपीरियंस अच्छी ना नहीं तृतीय बैकग्राउंड कौन अच्छी स्क्रूटिनी कर 4-5 जन काढ़ी सारे से स्क्रूटिनी कर टाइट एवं जोड़े व्हीकल स्पेशल देले भुवनेश्वर जटनी खोर्धा मिसईकरी केवल ओनली ट्रैफिक सुपरविजन धन्यवाद ऑलरेडी काम स्टार्ट से पीऊ नथला एक्सीडेंट है केमती पी नथले छोट पिला मला केमती से ऑटो वाला मला केमती बहुत जाओ सरकार एते दिन पर चेंतिकरी आम माने गला परे आलोचना करी ये सब टाइट कर लोक धन जीवन बचाई धन्यवाद भावुँ कमिज बोली आशा करूँ संस्था माने ठिकादार संस्था माने बस ड्राइवर मानू नियुक्ति दौरान सठिक तरीके ट्रेनिंग कहीं दौना दिया होता किसी त्रुटि रहा बोली आज आम धन जीवन जाम कुनि कुनि पिला जीवन जा सरकार को दृष्टि आकर्षण गला पर से टाइट कर भल बोली मु आशा कर द्वितीय आपण मैंने खराब भावतु भल भावतु काली आम 2500 लोक भुवनेश्वर नागरिक एकाठी से 2500 जाक कई कोटिपति तलू मताब कर आम लोकाल लोक सब या गाँ आम कौन कोटिपति चलू आम जेज मैंने हल कर जमीन किसी रखी एना कोटी ये जे आम से बहुत चारिपाख हाँ ये कौन रोजगार कर पैतृक संपत्ति रेट 3000 था एकर आम गाँ मानक चला आसे 20 कोटी 10 कोटी हाँ महता अरे ये राजधानी होते राजधानी न होते कौ रेट बढ़ी था तेणु काली दुखर विषय आम केत कथा कहलु आज कौ पेपर ना मु प्रेस डकाई तमे हरे कृष्ण महता ना ये राजधानी ठू
ନନ୍ଦନକାନନ ଭାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଓଭର କର। ବମ୍ବେରେ 42 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ 88 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 56 କିଲୋମିଟର ଫ୍ଲାଇଓଭର, ଆମର ଏଠି 20 କିଲୋମିଟର। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ଟୁ ନନ୍ଦନକାନନ କର। ଜାନି ପଟ୍ଟନାୟକ ମୂଳ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା ତା ନାଁରେ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ ଆଙ୍କ ଗାଁରେ ବାପା ଫା ଧରିକିରି 150 ଏକର। ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋଉଠି ନାହିଁ, ସିଟି ପାଖରେ 150 ଏକର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ। ତା ନାଁ ଚନ୍ଦକା ଏଲିଫାଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଜାନି ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ପଙ୍ଗତ ପାଇଁ ଜାଗା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଇଆଡେ ଏଥର ଭୋଟର କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଇଆଡେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଜାମ୍, ବରୁଣେଇ ଜାମ୍, ଇଆଡେ ଧଉଳି ଜାମ୍, ଆମ ଡେରାସ ଫେସାର ଜାମ୍। କୋଉଠି ଆମେ ଯିବୁ ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ମନୋରଞ୍ଜ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ପୁଳେ ଡେକୋରେସନ କରି ପିକନିକ ପାଇଁ ଆଲାଉ କର। ଦେଇଛୁ ଜାନି ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ, ମହତାବ ନାଁରେ ଦେଇଛୁ ଏଇଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ କାମ ଥପ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯାହା ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ କରିଥିଲେ ବନ୍ଦ। ସେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାମ ବନ୍ଦ, ଥାନା କାମ ବନ୍ଦ, ନାଳି କାମ ବନ୍ଦ, ଡେଭଲପ କାମ ବନ୍ଦ, ଲାଇଟ୍ କାମ ବନ୍ଦ। ସେଠି 11ଟା ପାଇଖାନା ଆମେ କରିଛୁ। ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ସେଠି ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ, ଜାଗା ନାହିଁ, କୋଉଠି କରିବେ? ତାକୁ ଆମେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛୁ, ସେ ଇଏ କରିଦେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଖାନା। ଖାଲି କନେକ୍ସନ କରିବେ, ପାଣି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଇଛି ଜାଗର ଦିନ, ଯଦି ତମେ ନ କରିଥିବ ଜାଗର ଦିନ ବାଡ଼େଇକିରି ଟିଣ ପାଇପ୍ ଲଗେଇକିରି ସେ ପାଇଖାନା ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଫାଇନାଲ ମୁକିମ ନୂଆ ଦଳ ଗଢିବେ, ଲାଭ ନା କ୍ଷତି ହବ? କ୍ଷତି କଂଗ୍ରେସର କ୍ଷତି ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ କମିଂ। ଏ 2 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖିବୁ ଭାରତ ସରକାର ନଥିବ। ନାଇଡୁ ବୋଧେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଉଡ୍ର କରିବ। ତାପରେ ମହାସୁବିଧାବାଦୀ ଆମର ଯୋଉ ନୀତିଶ କୁମାର ବିହାର ଉଡ୍ର କରିବ, ଫେର ଇଲେକ୍ସନ ହବ। ସେ ନଥାଉ, କଂଗ୍ରେସ କମିଂ। ଆଉ ଇଏ ଯଦି କରିବ ଦଳ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଲୋକେ ମୁକିମ ଲିଡର ବୋଲି ବାଛି ନେବେ, ଆଶା କରି ନେବେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ୱେଲକମ୍। କେହି ଅଲଗା କରି, ତମ ଯୋଉଟା କଂଗ୍ରେସକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ସେଇମାନେ ଅଲଗା ହାନ୍ତି। ମତେ ଅଲଗା କରିଥିଲେ ଫେର ନେଲେ କେମିତି? ସେଇ ମୁକିମ କରିଥିଲେ ନେଲେ କେମିତି? ତମେ ଆମ୍ବିସନ ଯେତିକି ଲୋକ ତମେ ସେତିକି ରହିବ ନା। ଆଉ ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତମେ କେମିତି ସୁପ୍ରିମ ହେଇଯିବ? ୱେଟ୍, ଆମେ 6 ଥର MLA, ଆମେ ଡିବେଟ୍ କରି ସଭାପତି ହବୁ? ୱେଟ୍ ନା, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆମର ନାହିଁ। କୋଉଠି ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେ ନେତା? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆମ୍ବିସନ ନାହିଁ ସଭାପତି। ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତା, ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିତରେ ଆମେ ସୀମା ସିଂହ ଭଳିଆ ଅଛୁ। ଶଳା କୋଉ ଆସୁ ମୋଦି, କୋଉ ଶଳା ନବୀନି କୋଉଠୁ ଆସୁ, ମହତା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ। ଇଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଲଗା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଦଳରେ ଅଛୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ଦବ, ସେଇନାକୁ ଆମେ 20 ଚାପୁଡା ଥୋଇବୁ, ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ରଖିବୁନି। ଆମେ କାହାର ହୃଦୟକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କରିବୁନି। ଆମ ହୃଦୟକୁ ଯିଏ କଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ ଥାନା କଚେରୀ ଆଜି ଯାଇନି, କି କାହାକୁ ଅନ୍ୟରେ ବାଡେଇନି, କି କାହାକୁ ଅପମାନ ଦେଇଛି? ମୁଁ କାହାକୁ କରେଇ ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିଏ କରିଛି ସେଇ ଦିନ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ କିଛି ହବନି। ଆରେ ମୁକିମ କାହା ପାଇଁ ନେତା ଭାଇ? କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ। ତାରି ଭଳିଆ ଥାନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘଷ କବୁ ଯୋଉଠି ଶୁଣ। ଆରେ ମୁକିମ ଭଳିଆ 1000 କୋଟିପତି ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଚିହ୍ନ MLA ପାଇଁ ନା ନାହିଁ। କିଏ ଯିବ ପିମ୍ପୁଡି, ଇଏ ହାତୀ କେହି ଯିବେନି। ଏ ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ଏଗୁଡା ଏ ସବୁ ପିମ୍ପୁଡି ପଳେଇବେ। ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିକି ଯିବେ ଖାଲି ପିମ୍ପୁଡି ଗୁଡା। ଶାବଳ କଂଗ୍ରେସ ଅଛୁ ଆମେ ସବୁ। ଏ ଦେଖୁଛ କାହିଁ ପକଉଛୁ ମ? ଏ ଯୋଉ ରାଲି ଦେଖିଲୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଘେରଉ ଦେଖିଲୁ ଓଡିଶା ଯାକ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଠି? ଆଗ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡାକ ମୋଟିଭେଟେଡ ସାରେ।
এইଠି ଆମେ 2000 ତାଲା ପକେଇଲୁ ମାଇକିଲା କେବଳ 1000 ଏ କଲେଣି 50 ତା ପିନ୍ଧିବାକୁ